पञ्चत्रिंशत् दशकं 35 श्रीमद् रामायणं सुग्रीवसख्यात् प्रभृति। नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयः लुलुविथ युगपत् पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतम् अतुलबलं बालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते। सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु धृतमथ दयिता मार्गणाया वनम्रां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद् गरुदुरुजव सम्पाति वाक्य प्रोक्तीर्णार्णोर्धिरन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचनरणः सोढबन्धोदशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते। त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमू चक्रविक्रान्तभूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनाभार्त्यरोष प्रास्ताग्नेयास्त्रतेजस्त्र सदुदधि गिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरूपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातः यातून्यामध्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन् मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रे स्त्वत्र शक्ति प्रहृतिगलदसुः वातजानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषण वचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलम् अखिलचमू भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरो जीवितसमरमृतैः अक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवारिणीं
उवाच शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवननिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरूपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीकेः त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृतेः आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्थितो भूः हेतो सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातः निजपदमगमः देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागः त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसः विक्रियाचक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।